Wah, strike lagi guys. Lele. Mantap. Mantap. Halo guys, jumpa lagi dengan Ibna Channel. Kali ini kita akan mancing di sebelah timur Masjid Sujati Salinan. Ya, ini sungainya guys, di Jalan Kitogati. Ya, nanti kita turun ke sana guys, bawah tanah guys. Let's go. Gila guys. Wah, strike nila, lumayan nila baby. Gila baby. Oke guys, pindah spot dulu guys. Ini Pancingnya berkecil gitu. Ya, pancing orang. Berkecil. Kasih meneng kudu juga kita. Bener kemanting kan itu. Kita. Oh.
Odiono lele mau apa? Odiono lele melayu nih. Mager lagi. Ketok belum mau mangan kok, mager. Nah, ketok ngono iki, mager belum mangan kok. Beneran iki. Oh iya. Alah, boleh, Pak. Asam rene kok. Rene. Ayo satu jadi. Mager lagi. Ayo guys. Akhirnya strike guys, lele umpan tempe, wah mantap. Terus mulai ngetok nih yang bedul. Belum tahu bedul ya. Totalan. Tengre berapa kamera? Set. Wah, strike lagi guys. Lele. Mantap. Mantap. Lele lokal. Strike ini langsung lorong guys. Oke guys, karena hari sudah menjelang petang, kita pulang saja. Oke guys, ini dia perolehannya guys, mantap. Jangan lupa like dan subscribe. Matur nuwun.